बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट डॉगर और ईमान मज़ारी के माबैन होने वाला तनाज़ा वो बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि गल वध गई है। जस्ट डॉगर की तरफ से माजरत खाना रवैया सामने आया, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया। जस्ट डॉगर ने कहा कि ये तो मेरी बेटी की तरह है, मैं तो उनको समझा रहा था। ईमान मज़ारी की तरफ से इसके जवाब में कहा गया कि ये बंदा झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है, और उनके शौहर ने भी ऐसा ही कहा। इस पर बात करते हैं डॉगर साहब की तरफ से क्या कहा गया, ट्वीट क्या है ईमान मज़ारी की तरफ से और उनके शौहर की तरफ से। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब और इसराइल के सफ़ीर के माबैन झड़प हुई है। इसराइल के सफ़ीर की तरफ से वहाँ पे कहा गया कि जैसा कि हमने दोहा पर हमला किया, हमने उन लोगों को मारा जो इसराइल के लिए नुकसानदेह थे, इसराइल में हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी तो अमेरिका ने ऐसा ही किया था। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस कर कत्ल किया गया था। इस पर पाकिस्तानी मंदूब इफ्तिखार आसम की तरफ से तुर्की जवाब दिया गया कि मामला क्या हुआ था, उनको खामोश करवा दिया गया। कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान में बैठे तजियाकार हैं, उन्होंने बात की है कि कतर को अपना दिफा पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए और कतर पाकिस्तान की मुईशत का जुम्मा ले ले, तो फिर देखें कि क्या बनता है। जुम्मा ले लिया जाए पाकिस्तान की मुईशत का। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात कोई अहमक ही कर सकता है, कोई बेवकूफ ही कर सकता है। और यकीनन ऐसे लोग ऐसे ही हैं जो ये बात कर रहे हैं कि कतर को चाहिए कि अपना दिफा पाकिस्तान के हवाले कर दे, और पाकिस्तान कतर को और दीगर इस्लामी ममालिक जो है इसराइल के करीब हैं, जिनको खतरा है कि इसराइल उन पर हमला कर सकता है, वो भी अपना दिफा पाकिस्तान के हवाले कर दें और पाकिस्तान की मुईशत को संभाल लें, पाकिस्तान की मुईशत बेहतर कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। पाकिस्तान कोई किराए के लोग नहीं है, पाकिस्तान की फौज किराए की फौजी बिल्कुल नहीं है। कतर हो गया, दीगर ममालिक हो गए, उन्होंने अपने मामला खुद देखने हैं। एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि पाकिस्तान कतर का दिफा करने के लिए अपनी फौजें वहां भेज देता है या पाकिस्तान में बैठ के इसराइल पर हमले करता है, तो क्या इसराइल सिर्फ उसी मुल्क पर हमला करेगा जिसका दिफा पाकिस्तान कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान की तरफ भी आएगा और ये जंग पाकिस्तान और इसराइल के माबैन शुरू हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि मुईशत हमारी मजबूत हो जाएगी, उन्हें थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए कि जब इसराइल का या पाकिस्तान का, भारत का या पाकिस्तान का किसी के साथ भी मुकाबला होता है, बल्कि कोई भी दो मुबारक आपस में जब उलटते हैं तो फिर कितनी तबाही होती है। इसराइल पाकिस्तान पर उसके जवाब में हमला करेगा, जब पाकिस्तान कतर का दिफा करेगा या किसी और मुल्क का दिफा करेगा, तो जो लोग कहते हैं पाकिस्तान की मुईशत मजबूत हो जाएगी, इसको भी हम फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान वहां पे 50 गोले दागता है और पाकिस्तान पर सिर्फ 5 गोले दागे जाते हैं। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर 50 गोले दागेगा तो वहां से 60 गोले दागे जा सकते हैं। आप फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान के 50 के मुकाबले में इसराइल सिर्फ 5 गोले पाकिस्तान में फेंकने में कामयाब होता है। गोलों की बजाय आप जहाजों के अटैक कर लें या और कुछ जो भी है वो आप समझ लें, उससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान में जो नुकसान होगा, पाकिस्तान की मुईशत फिर कहाँ पे खड़ी नजर आएगी। तो ऐसे दानिश्वरों की मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी खोम ठपने की जरूरत है, जो ऐसे मशवरे देते हैं कि इस्लामी ममालिक, मुसलमान ममालिक इसराइल के मुकाबले में अपना दिफा पाकिस्तान के हवाले कर दें और पाकिस्तान की मुईशत अपने जुम्मे ले लें। पाकिस्तान इतना भी कंगाल नहीं है कि किराए का फौजी बन के अपनी मुईशत की बेहतरी के लिए किसी को दावत दे दे। बाकी सलाब के हवाले से भी बात करनी है। पता ये चला कि पाकिस्तान जिस तरह से आगे चलता जा रहा था, अब वो सिंध में दाखिल हो चुका है, कच्चे का इलाका डूब गया है, मुल्तान डूबा, बहावलपुर डूबा, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जलालपुर पीरवाला में। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपनी कश्तियां लेके वहां पे पहुंची हुई है। मेरा ख्याल है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से फिर कतर चले गए, वहां पे जाके बहरहाल उनकी तरफ से जो भी बयानबाजी की जा रही है, उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में अशद जरूरत थी, लेकिन जरूरत कहाँ पे थी? उन्होंने निगरानी करनी थी इस्लाम के मामलात की। वहां जाने की जरूरत नहीं है, ना उनको जरूरत है, ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जरूरत है। ये अपने ऑफिस में बैठे और उनके लिए रिलीफ और बहाली का काम करें। लेकिन जब ये लोग वहां पे जाते हैं तो वहां पे नया तमाशा शुरू हो जाता है। सारी ब्यूरोक्रेसी इनके प्रोटोकॉल में लग जाती है और जो लोग इस्लाम से मुतासरा हैं उनकी मुसीबत में मजीद इजाफा हो जाता है। तो डॉगर साहब की तरफ आ जाते हैं। डॉगर साहब की तरफ से एक मुकदमे के दौरान कहा गया, एक दिन पहले उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया था उससे वो साफ मुकर गए। उन्होंने जो कुछ कहा था वो भी आपके सामने रखते हैं और अब उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है वो भी आपके सामने रख देते हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے گزشتہ روز مشہور سماجی کارکن اور وکیل ایمان مزاری کے ساتھ ہونے والے مکالمے سے متعلق وضاحت پیش کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے ریمارکس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ مکالمہ اس وقت ہوا تھا جب عدالت میں سماجی کارکن محرم بلوچ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت جاری تھی۔ سماعت کے دوران جسٹس ڈوگر نے ایمان مزاری کو مبینہ طور پر انہیں آمریت پسند کہنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی تنبیہ کی تھی۔ یہ معاملہ جمعے کے روز ایک اور کیس کے دوران دوبارہ موضوع بحث بنا۔ اس موقع پر چیف جسٹس ڈوگر نے کہا کہ ایمان مزاری ان کے لیے بیٹی کی مانند ہیں اور وہ محض انہیں سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس اور بزرگ میں صرف انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسٹس ڈوگر نے کہا کہ ان کے ریمارکس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے اور یوں ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان مزاری کے ساتھ مکالمے میں انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر تنقید کو ذاتی رنگ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہادی علی چٹھا کی طرف سے جو ان کے ہسبینڈ ہیں مزاری صاحبہ کے، ان کی طرف سے ایکس پر پوسٹ میں کہا گیا، انہوں نے اپنے موقف کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ جج نے واقعی کل کہا تھا کہ ہادی صاحبہ اسے سمجھائیں جس دن میں نے پکڑ لیا نا۔ ہادی کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ چیف جسٹس ایک روز نیا مس کنڈکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک جج اتنے اطمینان سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کل انہوں نے وہ کچھ نہیں کہا جو آج بیان کر رہے ہیں۔ کل ان کے الفاظ تھے، ہادی صاحب ان کو سمجھائیں جس دن میں نے پکڑ لیا نا۔ آج انہوں نے کہا کہ بچی کا کیریئر۔ اسی طرح سے ایمان مزاری کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی، مجھے میری کام کی جگہ پر ہراس کیا اور کھلی عدالت میں دھمکی دی۔ اپنے کیے ہوئے پر شرم تو انہیں آئی نہیں، آج بھی سیکسیسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں۔ میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں نہ ہی بچی، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ طوفان بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں۔ جیسا کہ کہا کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈوگر صاحب کی طرف سے یہ سوچا گیا ہو کہ میں تھوڑا سا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتا ہوں تو معاملہ دب جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی بار کی طرف سے مطالبہ آ گیا ہے کہ چیف صاحب استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ جب اس طرح سے بارش کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈوگر صاحب کیسے جاتے ہیں اور کب جاتے ہیں۔ عمران خان کے دونوں بیٹوں کی طرف سے سلمان خان اور قاسم خان نے اقوام متحدہ سے ایک بار پھر رجوع کیا ہے۔ ان کی طرف سے ویسے پہلی بار رجوع کیا گیا ہے، پہلے بھی تحریک انصاف کا معاملہ اقوام متحدہ میں گیا تھا، اب یہ جنیوا میں گئے ہیں۔ وہاں پہ اقوام متحدہ کے ایک شعبے کو انہوں نے درخواست دی ہے کہ ہمارے باپ کے ساتھ کتنی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مریم ریاض وٹو، وہ بشرا بیگم کی بہن ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسی درخواست اقوام متحدہ کو دی گئی ہے۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی رہائی اس طرح سے نہیں ہونے والی، لیکن تحریک انصاف کے کو چل کے کہتے ہیں کہ معاملات اسی طرح سے آگے چلنے چاہیے۔ تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تبھی ہو سکتا ہے، فائدے کی اگر بات کی جائے تو عمران خان کی رہائی کی بات سامنے آتی ہے تو عمران خان کی رہائی تبھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان جھکیں یا پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ پاکستان میں بہت کچھ بدل جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی موجودہ حالات میں اقوام متحدہ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، یورپی یونین جائیں یا جہاں کہیں بھی جائیں، عمران خان کی رہائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔